کل کے لیکچر میں ہم نے 3 دوہری موج کی مساوات حاصل کی. ہم نے دیکھا کہ ایک ہی موج حاصل ہوتی ہے جو اس کی مساوات یہ تھی. اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک لچھے کی مقناطیسی موج کا ہیتا اتنا ہے اور 3 لچھے جو 120 زاویہ پر رکھے گئے ہوں ان تینوں کا ہیتا اس کے 3/2 یعنی 1.5 گنا اس کا ہیتا ہوتا ہے. اگر ایک کا ہیتا اتنا ہے ایک لچھے کا تو 3 کا اتنا ہوگا، آدھا زیادہ. پہلی بات. دوسری بات، الفا سے مراد یہ ہے کہ وقت صفر پہ اگر ٹائم صفر ہو تو اس موج کی چوٹی اس مقام پر ہوگی جہاں پہ یہ مقدار صفر ہو. تو جہاں پر تیٹا مائنس ڈبلیو اور ٹی صفر ہے، جہاں پہ یہ صفر ہو یعنی تیٹا از ایکول ٹو الفا. تو الفا اس پوائنٹ کو کہتے ہیں جہاں پہ وقت لمحہ صفر پر جہاں پر چوٹی پائی جاتی ہو. تو ہم ایزیوم کرتے ہیں، ہم فرض کریں گے کہ لمحہ صفر پر چوٹی صفر زاویہ پر پائی جائے گی. اگر ہمارے پاس ایک موٹر ہو اور اس میں ہم مقناطیس رکھ لیں اور یہ بار 3 لچھے ہیں اے ڈیش بی ڈیش سی ڈیش، اور ہم فرض کریں کہ وقت صفر پر مقناطیسی موج یہاں پر ہے اور اس کا ہیتا ہوگا 3/0/2. یہ اس کا ہیتا ہے اور چوٹی اس جگہ پہ ہے. تو اس میں اگر مقناطیس ہم رکھ دیں جو گھوم سکے تو مقناطیس اسی زاویہ پر پڑا ہوگا. یہاں ہم یہ فرض کر رہے ہیں کہ الفا صفر کے برابر ہے. تو اگر الفا صفر کے برابر ہو تو اس مساوات کو ہم یوں لکھ سکتے ہیں. یہ قدرے نسبتاً آسان مساوات ہے. اس کو ہم آگے حل کریں گے. نتائج پہ کوئی فرق نہیں پڑتا چاہے آپ اس کو الفا کو صفر لو یا نہ لو، لیکن صفر لینے سے یہ ڈائیگرام بنانا آسان ہو جاتا ہے، اس کو فالو کرنا آسان ہو جاتا ہے. اب دیکھیے گا لمحہ صفر پر یہ یہاں پر ہے اور مثال کے طور پہ جو ہم بجلی دے رہے ہیں، چونکہ پاکستان کی بات ہو رہی ہے تو 50 سائیکل کی بجلی دے رہی ہے، تو اومیگا ہوگا 2πf 2π × 50 یعنی 100π. تو یہ مساوات اس کو ہم حصہ لکھ سکتے ہیں. اب وقت صفر پر جب ٹی از ایکول ٹو صفر ہو اس کو ہم حصہ لکھ سکتے ہیں کوسین تھیٹا، اور یوں چوٹی اس کی صفر زاویہ پر ہے جو ہم نے یہاں پہ دکھایا ہے. اب اگر ہم تھوڑے دیر کی بات دیکھنا چاہیں، مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں کہ 1 ملی سیکنڈ کے بعد 1 ملی سیکنڈ 1 سیکنڈ کا 1000واں حصہ ہے. اتنے وقت کے بعد اگر ہم دیکھنا چاہیں تو یہ مساوات ہوگی 100π × 0.001، جس کو ہم لکھ سکتے ہیں 3/0 کوسائن آف تھیٹا مائنس یہ 100 اس کے ساتھ مل جائے گا اور یہ 0.1π ہو جائے گا. 0.1π جس کو ہم لکھ سکتے ہیں π/10. π 180 زاویہ کے برابر ہے. چونکہ یہ 2 پول ہے تو میکانی اینگل اور الیکٹریکل اینگل یہ برابر ہے. تو π/10 کا مطلب ہے کہ 18 ڈگریز، چونکہ π 180 ڈگری کو کہتے ہیں π ریڈین، تو π/10 180 تقسیم 10 18 ڈگری کو کہیں گے. اس کا مطلب ہے کہ 1 ملی سیکنڈ کے بعد اس موج کی چوٹی وہ اس کے تحت تیٹا از ایکول ٹو π/10 پر ہوگی، یعنی
18 डिग्री ज़ाविये पे। 18 डिग्री ज़ाविये का मतलब है कि ये चोटी यहाँ पर होगी, ये ज़ाविया 18 डिग्री होगा। अब मकनातीस चूँकि अगर बाहर मकनातीस है, ये बाहर जो कॉइल है आप एज्यूम करो कि एक मकनातीस बना रहा है और मकनातीस इस तरह बना रहा है, ये नॉर्थ या साउथ है तो मकनातीस इस तरह बनेगा। और आप देख सकते हैं कि ये मकनातीस और जो इसके अंदर मकनातीस बन रहा है वो एक ही बराबर है। तो अगर मैं इसके अंदर मकनातीस रखूँ, ये रोटर रखूँ, तो रोटर इस डायरेक्शन में होगा। अगर मैं इनको घुमा लूँ थोड़ा, इस तरह रख दूँ, अब इसमें अगर मैं मकनातीस को इसी रोटर को रखूँ तो ये मकनातीस भी इसी रुख से होगा, तो नॉर्थ और साउथ आपस में करीब होंगे। तो आप देख सकते हैं ये जो रोटर है ये घूम जाएगा और ये अब इस ज़ाविये पर होगा, इस ज़ाविये पर होगा। अगर हम थोड़ा और टाइम गुजारें तो ये मकनातीस की चोटी यहाँ मूव कर जाएगी और ये उसके साथ साथ चलता हुआ यहाँ मूव कर जाएगा। आप देख सकते हो कि जो घूमने वाला हिस्सा है वो खिलाफ घड़ी घूम रहा है, क्योंकि मौज खिलाफ घड़ी घूम रही है इसलिए ये भी खिलाफ घड़ी घूम रहा है। अगर आप इसका ज़ावियाई रफ्तार देखना चाहो तो आप देख सकते हो कि, चलिए इधर ही लिखता हूँ, 1 मिली सेकेंड में, इतने सेकेंड में इसने जो ज़ाविया तय किया वो था π/10। तो हम ज़ावियाई रफ्तार कहते हैं डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी को। तो ये हो जाएगा π/10 तकसीम में 0.001। ये नीचे इसको आप कह सकते हो, इसको आप कह सकते हो 10 पाई रेडियंस पर सेकेंड। तो इसकी जो घूमने की रफ्तार है वो है 10 पाई रेडियंस पर सेकेंड। इसको आप यूँ भी कह सकते हो कि चूँकि मौज की इक्वेशन है तो मौज की चोटी उस जगह पर होगी जहाँ पे ये सिफर के बराबर हो, तो मौज की चोटी उस जगह पे होगी जहाँ पे यहाँ सिफर के बराबर हो। इसको आप यूँ भी लिख सकते हो T = थीटा और ओमेगा। अब अगर मैं देखना चाहूँ कि मौज एक मुकम्मल चक्कर कितनी देर में काटता है, तो एक मुकम्मल चक्कर का मतलब है कि थीटा होगा 2 पाई के बराबर, और हम जानते हैं कि ओमेगा 2πf को कहते हैं। तो एक मुकम्मल चक्कर काटने के दौरानिया को कैपिटल टी से ज़ाहिर किया जाता है, कैपिटल टी से। हम कैपिटल टी ढूंढना चाहते हैं जो कि है 2 पाई रेडियंस को जो कवर करे और ओमेगा बराबर है 2πf के, तो मसावत हासिल होती है 1/f। इसका मतलब है 2 पोल मोटर के लिए एक चक्कर का दौरानिया 1/f के बराबर है। ये टाइम पीरियड है और ये फ्रीक्वेंसी है। अब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल ज़ाविया और मैकेनिकल ज़ाविया का ताल्लुक़ ये है। अच्छा, यहाँ पे जो ओमेगा है इस मसावत में, ये इलेक्ट्रिकल, चूँकि ये करंट से ये ओमेगा टी इस मसावत में आया था, अगर आपको याद हो, करंट से ये हिस्सा मसावत में दाखिल हुआ था। तो ये बर्की रॉ की जो ताद्दुद है, ज़ाविया ताद्दुद, ये वो है ओमेगा। अब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ज़ाविये का ताल्लुक़ ये है। 2 कुतबी मशीन जिसकी भी हमने बात की, 3 फेज़ 2 पोल मशीन, उसमें चूँकि P2/2 है, 2/2 थीटा m, तो थीटा ई और थीटा m बराबर होंगे। इसका मतलब है 2 पोल मशीन में बर्की ज़ाविया और मैकानी ज़ाविया एक दोनों के बराबर होंगे। अगर इलेक्ट्रिकल एंगल 2 पाई हो तो रोटर भी पूरा एक चक्कर 2 पाई का काटेगी। मैकेनिकल एंगल जो वो काटेगी, घूमेगा जो, वो भी 2 पाई होगा। दोनों में एंगल्स बराबर होंगे।
किसी और मशीन के लिए अगर पोल्स कम ज़्यादा हों फिर ऑब्वियसली फ़र्क होगा। आप देख सकते हैं कि अगर 4 पोल की मशीन हो तो 4 पोल की मशीन में इस तरह होगा और मैकेनिकल एंगल जो है वो इसका आधा होगा। तो इस केस में 4 पोल की मशीन में मैकेनिकल एंगल आधा होगा। इसका मतलब है अगर आपके पास ओमेगा टी 2 पाई के बराबर हो तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि 2 पाई इलेक्ट्रिकल ज़ाविया उसने घूमा है, लेकिन 2 पाई इलेक्ट्रिकल ज़ाविया जो है वो मैकेनिकल आधे चक्कर के बराबर होगा। 2 पाई डिवाइड बाई 2 जो पाई के बराबर है। अगर हम इन चीज़ों को सामने रखें तो आप देख सकते हो कि इसी